هر کجایی که میریم یا درخت میشینیم. دعای پدر و مادر رو بگیریم، در کجای باشین زنگ بزنین بگین اوچا جون پدر جون دعا بده. هیکل مادر همه جا دیده شد. کجای رفتم هیکل مادر هست. کجای میریم همین مادر هست. قزاقستان مرکز شهر بایکنور. شهر بایکنور به شهر کلان و شهر تاریخی هم بوده. شهر بوده که خیلی که همه معلومات دارن. یوری الکسیویچ گاگارین همینجا کیهان برآمده بود. تمامی همه به آسمان میپریدگی همینجا وایسیدگی. یکم کلمشور روی کردگان، دوم خرگوش روی کردگی بودن. خمون فهمیدگی بودن که یکم پیشک دیم سگ نیجا ده. اول مشوی مایده بعد خرگوش بعد سگ. همه شما بنوار گرفتگیم های شما در یوتیوب کانال میمانم. وارکت بهترین جو این طرف مرکز همین کجای برای راکت تایی نوزینم. راست همونجا بریم راکت تایی نگاه کنم. اینا دیدین راکت را گفتم که هم کجای بگر راکت تایی کجایی که گشتی همین زنکی اینجا همین راکت تایی ده. اینجا همین همش زواده و کارخانه های همین فقط راکت تایی. ما رفتیم از سال قدیمش سر کردگی تا به نو برآمد شد ما دا نشان دادن، تماشا کردیم، دیدن کردیم. اینا دیدن اینا راکت را بچه ها. راکت چه که مرکزه که شهر دهیم بایکنور ده. شهره که بایکنور ده. خلاصه که به هر شهری زیبا، شهری آرا و تاراک دادگی شهر. دیدین کفترکا رو بینید. همینجا ده بابای لیلی نمازی. لیلیم برادر رهنما، لیلیم برادر رهنما. آمدیم برادرها ویچنه اگان. Я смотрю на... خب اگه دیگه زبان دو مخته میشه قبروسی تاجیکی میشه دیگه کم کاری میشه وقتی که مشت بازم بخشیده با اشتراکچوی جنگ نزد علاب خاموش نشونده در یک گل میگذاریم. باید اونها دقیقه خاموش میستیم و بعد او رحمانو دوام میدیم. آمدیم گلمانی. Бобой хвоном где тогда? Вот экспедиция сердца Евразия. Вот коллеги. Здравствуйте. Вы откуда? Кыргызстан. Кыргызстан. Вы откуда? Республика Мариэл. Таджикистан, Душанбе. Ташкент, Узбекистан. Волгоград. Петербург.
Извините, вы откуда? Башкортостан. Башкирдостан. Я из Таджикистана, город Дангара. Вот это международная экспедиция. Вот. Знак удачи, благополучия, процветания. А это для сохранения семьи. Я его назвала платок дружбы. Спасибо большое. Потому как знак защищает своих детей, вот тоже так же платок защищал вас. Спасибо большое. Очень приятно, очень трогательно. Спасибо. Спасибо. Нас. Как память вот нашей экспедиции. Спасибо. Внутри экспедиции что делается, решила вам подарить. Спасибо. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Бауырсақтан да істейсіздер. Мына досбаққа бір стақан шұбат беріп жібер. Bismillah. Ой, айналып. Оппана. Ey, rahmat. У вас тоже вот так вот что-то делают такое? Баранов режут, ритуалы? Барана? Да. Нет такого у вас? Есть. Есть тоже? Тоже у вас будем резать? Да, конечно, барана. Мясо из барана кушали. Ну я не хочу смотреть, как его режут. Не смотри, да. Он говорит, он плачет, барана жалко. Ой, ну все. اینجا در گوسپان کشته هم نه پرچم تاجیکستان رو نگاه نه پرچم تاجیکستان Рахмет, как говорится, большой. Свадьба, Rahmet. اومدم اینجا پرچم تاجیکستان رو دیدم Ваша работа? намахать без возможности там ناخن کلیسایی В 13 году я директор в 13 году. Сейчас строение меня заменил.
Пойдем на фотографию. اینا روز بخیر روزش آمدیم این سلینا ستار مهمانخونه ما شب همجا خواب بودیم به مهمانخونه زیبا اینجا همه ماشینا اینجا اینا اینجا هیکل مادر شما مشاوره خیلی برین اینجا هم پیش مونده باغچه بودن دامون رو بینید نه اینجا یک هیکل هست هیکل کی مشاوره زیر پیش یک مادر در دست کودک هم زیر پیش نمو بگیریم دستی دعای پدر و مادر این با یک بهشتی دیگه آخی همه وقت دعای پدر و مادر رو بگیریم در جای باشین زنگ بزنین بگین اوچه جون پدر جون دعا بده حقمون دعا کن در همین کتاب قرآن هم اومدگی در همین ملاامون هم میگن که همین یک خواهی که دهی داری بهشت یک تشوی باشه یک تش مادر یک تش پدر هم وقت دعای پدر و مادر رو بگیریم برادرها پدر و مادر من هست هیوم و همین قصه رو صحیحات کنیم همش با توفیل دعای پدر و مادر همین قگشتنامون همین خرسندیامون هم پدر و مادرمون هزار شکر در بروی سرمون که هسته ببینه تک میگردیم در جای باشیم عقیبمون دلمون پر رای که عقیب ده پدر و مادرمون هست فرزندکمون رو نگاه میکنیم همه وقت به قدر پدر و مادر برسید همه وقت برادرم قلندر مولودات مبارک شود از نام همه کلی یتیم‌ها زادروز مبارک باد میگم خداوند سربلند و تنسیت و خانواده باشی در گیجه باشی نباشی برکت دنیا در طور سرت بریزه ما فقط دست به دعا برداریم سربلند و خانواده باشی همین مرد همه وقت مرده همین خلاص برادرم یا مرد باش میگه یا در خدمت مرد باش همین مردانوار رفتار کنین مردانوار زندگی کنین خداوند بزرگ بازم دولتتون عید زیاده میگردونه بازم پیشرفت میکنین خدا نگهبانتون دوستان عزیزم یه بار دیگه مولود مبارک شود قلندر بای زنده و سربلند باش ان شاء الله که خدا کنه با پیش با میکنه خدا نگهبان останков древнейших животных, а именно окаменелости животных травоядных, по всей вероятности обитавших вблизи Аральского моря. Именно там были найдены данные останки. Также вы можете увидеть интересные диорамы, рассказывающие о подводной мире. Насчитывается около 20 разновидностей рыб, которые обитают у нас в главной водной артерии Сырдарья, который берет свое начало от по Аральское море. Ну и, конечно же, животные степного мира, различные водоплавающие, хищные птицы, которые, к сожалению, занесены в Красную книгу, точно так же, как и занесены парнокопытные сайгаки, белки и так далее. Еще один экспонат, вызывающий большой интерес среди наших посетителей, это بچه ها چرا بگم تو نینا دیدی نه خیال کردن که چوه اما خلاص خیال کردن که کدام درخت سیدگی چوه میگه می سنگه رو بگم دیده سنگه این سنگه چو نیست این سنگ این برو داره هجوی سورا میگه که خیال بکنیم درخته نکیم سنگه Это дерево было. Да. Это как камень, не тот камень. Как камень, да? سنگ شده. یکی اصولخانه‌های تاریخیشون داریم برادرها. اگه چی بگم؟ یک جای شبانوار گرفتم که در تاجیکستان نباشه مقصد کم عجایب باشه. یعنی به قلب اینترسنی باشه.
من جایی را میگیرم که تاجیکستان بودم نباشه و موضوع تماشا کنیم. چی گفتیم؟ جنگوارا Это подлинник у нас. Здесь у нас представлены печати Аблхаирхана. Аблайхана – это главный, значит, ханы казахского народа. Соответственно, это все дубликаты. یا اون شما خودم جنگ و جدا وقتی گذاشته یعنی فقط کش و کش بزا بکش بخه بگم بزا شوی میری نمی یا کس نیزه خطا کسی کشتیست میدونم اکرد چی خیلی هایی هم خیلی فقط میبینیم من نمیدونم با چی مقصد هایی نمی گوز نیزه توا خلاصت چیزایی بودم کشی Такая капризная птица, которая только может слушаться своего хозяина. Наш музей также славится огромным количеством ювелирных украшений. Всего у нас насчитывается около 1000. Можете Тоғыз Тоғыз кумалак. Тоғыз кумалак. Рәңгі нәрді. Рәңгі нәрді бұдай. Рәңгі нәрді яй. Тоғыз кумалак. Так нәрді борим. Шахмат гуфтум гуф не шахмат это другой нәрді буд. Хариб нәрді дим. Надам шахматам ягай нәрді. Взяш подруги. Дальше стоит большой вопрос. Видеть, что именно в годы, когда Казахстан была столицей, работало огромное количество людей, именно высокопоставленных, культуры, писатели. Именно так выглядел рабочий кабинет народного комиссара 1925-40-е годы. Вот, это основной интерьер, основная мебель такая вот, радио, значит, машинка печатная, да? Она ищет. Шти. Какой формы? Джекет выхлопс, детор, сетор. Прошел войну, Великой Отечественную, дошел до Кургании, даже есть у него своя. Орал, он сам по себе, он из двух частей состоит. Вот это вот перешеек, он отделяет уже тот большой орал. Как такового большого орала нет, к сожалению. Поэтому хотя бы сохранить тот маленький орал, который находится к северу. Соответственно, была построена в 2005 году большая дамба или плотина, которая регулирует весь отток воды в Аральское море. Соответственно, вот с того времени возобновлены все рыболовские вот эти вот цеха, рыболовские вот эти, ну, рыбная ловля была уже возрождена. Еще плюс на сегодняшний день 9 этих рыбоперерабатывающих цехов на сегодняшний день они функционируют полноценно по обработке филе морской рыбы. А какая рыба? А также в основном у нас работает питон. Арал qo'qishlarga olmasam chaqchaq. Shahar qizlarida da bu degan osorxona omadim. Shahar qizlarida da bo'lmaydi. Lekin hamma haykali modar در همه جاش بودن. haykali modar hamma joyda دیده شد.
کجای رفتم هیکل مادر هست. ما دیگری موزهش اومدیم. موزهش بدویم. اهمیت دادم همه هیکل مادر همه جاش هست. هر نمود کدایی همه جاش هست هیکل مادر. Siz var elimde suşu. Ben Kazakça түсіндірем, siz orçça перевод жасаңыз. Яғни анаға тағзым орталығы 3 қабатты ғимараттан орналасқан. Переводчыңыз бар ма? Енді жоқ, енді онда енді это дом матери. میدونم برزو تماشا میکنم. Добро пожаловать. همه خیمه هاشون در حقیقت همه خیمه هاشون نگاه داشتیم. همه قدیم تا به حاضر همه خیمه هاشون هست. خیمه ها رو ببینیم تا به حاضر هست. کجای میریم؟ همین مادر Ты даже на чуть-чуть куртку выходит. مادر تکی پدر Ну, я понял, да. اون توغای مادر درخت رو پتا میگفتیم پتا این درخت ما پتا میگفتیم در توغای های ما پر بودیم У тебя тоже все такое высохшее, да? اینجا هم که توغای بداگر بخیریم ما آوش که بیمارده بایشیده اینا ما هم ده هم پتا تا حاضرم مقصد بازم تکرار با تکرار میگم همین هیکل مادرش به حد بسیار به حد Все вместе. هر کجای میریم درخت دوستی رو میشنونم اینا این درخت مشینونده درخت دوستی بین شانتی کامی دل بابا رارد نهال دشمنی برکن کرنجی به شما رارد اینجا در کرگزستان، قزاقستان، ازبکستان همه جا مسکوا، روسیه همه هستن من اینجا شنونده هر کجایی که میریم یا درخت میشنونم خداوند بسم الله الرحمن الرحیم گفتم میشنونم خداوند خیر کنه داده سال شان یک چیزی تاریخی داشت Все знали? Точно? А какой номер они не могут найти? خواهیم درخت ها بگیرم این درخت ها بگیرم بنیاتی بسم الله الرحمن الرحیم میتونی که بنیاتی اویانده در سال شد У меня не получалось, потому что телефон не тут. Мне пришлось